Time for the main event. Aki Promotion proudly presents bakbakan sa Luertaug, Valladolid, Karkar City. Team Cebu City, the Black House franchise team versus Maricel Antony franchise team Dumanhog. Team Dumanhog, John Lip Orly Nonil versus team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert. Okay, game 1 of the best of 3. Kuha pa. Jobert, overhead again. Ang tirada, kuha Beverly. Kulapo na po. Ay, gibalikan Kulapo. Smart move coming from Kulapo is the best. Win. Okay na ito ang bakbakan ni sponsor niya sa white team. Gipanguluhan ni Mayor Patrick Barsinas, Cap Cyril Sandoy. O na atong kuana organized and promoted by Aki Vlogger. 3-0 na. Servisyo Kulapo is the best. Janlep. Kulapo mirakrak gisagang ni Janlep. Pundakan na yung Idol Jobert. Nakalitan si Janlep. Tuagsik ang bola. 4-0 na. 4-0. Shout out sa ato ang amigo nga vlogger diya sa tugkilira na nga si Bansky Gumira. Wala. Diya skilled na to atong amigo nga vlogger. Tama tara. Servisyo Kulapo. Answer by Beverly. Tara. Nunil, Uringin. Sadam forever. Bibi Orlean Nunil. On di atang agay. Igo yung kanto. Gitirador ni Bibi Orle. O gusto mo garantisado League on nga Halo Blocks. Kontakan ninyo ang Dantis Halo Block diha sa Ilaya Dumanhog. Mao na para sa inyong mga construction needs. Dantis Halo Block. Lah, tara. Jobert, kuha pa. Agay gito kuha pag sa damo. Bibi Orle. Tudaris kada. Big Nonil. Lah, kini. Nonil again. Lah. Bibi Orle. Grabe hatira lisura. Agay kita kakakalit ba kuhang Nonil. Ay may awas gyud. Jace. 5-0 na. 5-0 sa atong game 1 of the best of 3. Para bakbakang class A mga igan. Nonil. Agay sakitas counter ni Sadam. Susan Roses Amalia Puentes. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Antony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Antony Store. O gang Arnoco no Disco Mobile basta Disco Arnoco basta Arnoco Disco. O gang Infos Kids Hardware mga igan. I-search ninyo sa FB page ang Infos Kids Hardware para sa ilang mga latest t-shirt designs. Buwan! Binaon ng todo sa Team Cebu City ang Team Dumanhog. City 0. Here comes Mr. Explosive Jobert Barsinas. Para 8 na ni. Jobert. Overhead. Out ball. Shout out sa ni Boss Adji Redoble ha. Ang igsoon ni Konsehal Jerry Redoble. Shout out sa ni Boss Cindy o ni Boss Rolly. Shout out nila ni nila ni Cordon, nila ni Balas, nila ni Tuara. Grabe hatiraha. Anjo Aleo, shout out. Atong amigo dia sa Dumanhog. Charlie Milan og ni Charlie Intervention, shout out. Og ni Papart Eric Lasarte og ni Mano Ili, dias lang Tanaga. Sadam. Kulapo. Kaniya, may pagawas na sa iyang secret weapon si Kulapo. Ang iyang Super Mario move. Buga atas gihatag ni Idol Jobert. Pamugong mo riya. Tatay Conrado Aliga, shout out og ni Konsehal Silso Gabunada diya sa Kalunasan.
Shout out sa ni Boss Jan Akrabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Servisyo Nonel. Nonel firing. Tuara. Janlib. Kulapo. Counter attack ni Bibi Orly. Sumablay. Servisyo Kulapo. Nonel. Nako. Noy bisiro na, noy bisiro. O na, double P ginig masiruhan. Ang team dumanog. Nako. Iyon na naman. G0 na, G0. Aba. Shout out sa ni Pitik partner ha. Anay na. On C0. On C0. Di mo diyang gimintin dia ha, board. Shout out sa ni Yads Casinilio. Ato ang amigo nga promoter. Agay, Saddam. Grabe ha. Ala ka diha, nasuod pa. On C0. Kini para uno. Servisyo Bibi Orly. Nonel. Kulapo. La. Awas. Ono 11. 11 ono. Kini para dos. Servisyo Bibi Orly. Suga pabuto Kulapo Agay. Ti-ads Nonel. Bata kaya agad Kulapo. Sige lang kang bakasyon gud. Sige lang kang bakasyon. Bilang usabayo. Ako pa bakbakan ato mo na po laki ha. Okay. Ato niya po ron. Okay, back to live action. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para daog na. Daog na, may daog ang Team Cebu City sa atong game 1 ha. O atangin ninyo atong game 2.